de estas aguas en el espíritu. Today we want to see those waters agitated. Hay alguien que dice yo quiero más de Dios esta Is tarde. there anybody here that says I want more of Amén. God? Hay alguien que dice yo quiero más de su espíritu esta tarde. Is there anyone here that says I want more of their spirit? Tiene que haber hambre en usted. There needs to be hunger in you. Tiene que haber sed por más de Dios There needs to be thirst for more of God, para que Dios lo llene más. for God to fill you Sé up. que no se me distraiga por favor por nada. So do not get distracted for anything at Quiero all. su total atención por los próximos minutos. I want your complete attention for the next few minutes. Que nada ni nadie lo distraiga. Don't let anybody or anything distract you. Quiero continuar hablando esta tarde I want to continue to speak this afternoon acerca de la presencia de Dios, about the presence of God, de lo importante about the importance de la presencia de Dios en nuestras vidas. of the presence of God in our lives, Que lleguemos a la conclusión and that we may come to the que conclusion no podemos vivir un día más sin su presencia. that we cannot live another day without being in His presence. Estaba enseñando por semanas acerca de cómo ser guardianes de la presencia de Dios en estos últimos tiempos. The last few weeks, we've been speaking about how to be the guardians of the presence of God in these last days, these last Donde la times, maldad ha crecido, where evil has risen, la opresión, oppression, el as well, abuso, abuse, el pecado, sin, la iniquidad iniquity. cubre la tierra. It covers the earth. Hay una maldad terrible, There is a terrible evil, pero necesitamos que en medio de todo eso, but we need amongst all of this la presencia de Dios siga llenándonos más. for the presence of God to fill us up more. Amén. Vaya conmigo a 2 Corintios rápidamente, capítulo 7, 1 y 2. So go with me quickly to 2 Corinthians chapter 7, verse 1 and 2. Que es la base que tenemos para esto que estamos enseñando. And this is the foundation. This is the base word that we've been using. Le he enseñado muchas cosas importantes acerca de esto, I've shown you many important things through this, pero quiero que usted entienda bien esto y aprenda esta tarde algo más. but I want you to understand this well and to learn something here today. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, Therefore, having these promises, beloved, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit. Eso debe ser la meta todos los días para usted. That should be your goal every day. Eso debe de ser nuestra oración. Señor, límpiame de toda contaminación de carne y de espíritu. That should be your prayer every day. Lord, cleanse me from all contamination in my spirit or in my flesh. Si queremos ver la gloria de Dios, If we want to see the glory si of queremos God, ver los milagros de Dios, if we want to see the miracles of si God, queremos ver rompimiento en nuestra vida, if we want to see breakthrough in our lives, tenemos que limpiarnos cada día de toda contaminación. we need to cleanse ourselves from all contamination every Dice, day. perfeccionando la santidad en el temor de Dios. It says here, perfecting holiness in the fear of En God. el temor de Dios. In the fear of God. El otro versículo The next verse says, dice, admitimos a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. open your hearts to us. We have wronged no one. We have corrupted no one. We have cheated no one. Amén. Esto debe de ser nuestra meta también. So that should also be our goal. Ok, esta es la base de la palabra que tenemos. So this is the foundation of the word that we have. Pero el domingo pasado But last Sunday, les enseñé acerca de lo importante de la presencia de Dios. I taught you about the importance of the presence Y of que God. es imposible tener éxito en nuestra vida y en nuestro llamado si la presencia de Dios no va con nosotros. And I told you that it is impossible for us to have success in our life or in our spiritual life without Moisés, el gran the hombre presence de of God. Dios, That Moses, that great man of God, el cual llamó Dios para una tarea no humanamente posible. in which God called for a work that was not humanly possible. Él sabía que necesitaba la presencia de Dios He con knew él. that he needed the presence of God to do it. Le dije a usted que cuando oramos desde la presencia de Dios, I told you that when we pray from the presence of God, las palabras de nuestra boca the words from our mouth tienen el mismo poder have the same y la power misma autoridad and the same que authority cuando salen de la boca de Dios. than when it comes out of God's mouth. Amén. ¿Alguien recuerda eso que le Does anyone enseñé? remember when we taught this? Es por eso lo importante de caminar en esa presencia de Dios siempre. This is why it's important that we walk in that presence always. Porque cuando usted ora desde
la presencia de Dios, Because when you pray from the presence of God, milagros van a suceder en su vida. miracles will happen in your life. Rompimientos van a suceder en su vida. Breakthroughs will happen in your life. Sanidades van a suceder en su vida. Healings will happen in your life. Entonces, hablemos un poco más So let's speak a little bit more de este gran hombre Moisés, about this great man, que Dios Moses. lo llama God calls him a una tarea no fácil, to a work that was not easy, el cual era liberar a su pueblo. which was to free his people. Más de 3 millones de hebreos cautivos por su desobediencia y su pecado. More than 3 million Hebrews that were enslaved because of their sin and their disobedience. Humanamente era imposible hacer semejante tarea. You know, humanly speaking, it was impossible to do that job. Y Moisés sabía eso. And Moses knew this. Él reconocía que si su presencia no iba a ir con él, He recognized that if God's presence did not go with him, dijo, Señor, mejor no nos saques de aquí, déjanos tranquilitos. he said, Lord, then just leave us here and let us be alone. Usted tiene que estar seguro, pueblo, You need to be sure, que donde church, usted va, that wherever you lo que go, usted hace, whatever you do, Dios va con usted. that God is going Su with you. presencia va por That usted. his presence goes with you. Por eso no se puede mover a la loca, hacer nada. This is why you can't move and do things just like foolishly. Usted no puede moverse por sentimientos solamente. You can't just be making moves because of emotion. Usted tiene que estar seguro You need to be sure que Dios va con usted. that God is going Que with su you. presencia va That con his usted. presence is going with Donde you. quiera que usted vaya. Wherever you go. Porque eso Because le va a that garantizar el éxito en todo lo que will usted haga. guarantee success in everything that you Es do. la presencia de Dios. It's the presence of God. Estamos conmigo en esta So tarde. are you with me here today? Amén. Moisés le discute, le So- pone 100 excusas a Dios. Moses argues with God and he places a million excuses. Pero él sabía But he knew de que lo que Dios lo estaba llamando a hacer that what God was calling him to no do podía hacerlo con su propia fuerza. was something that he could not do by his own strength. Vaya conmigo a Salmo 127:1. Go with me to Psalm 127, Vamos a ir verse 1, fluyendo por allá. and we're going to flow in this way. Mire lo que dice en esta palabra. Look at what it says here in the Word. Quiero que entienda lo que vamos a I leer. want you to understand what we're reading. Dice, si Jehová no edifica la casa. It says, unless the Lord builds the house, Velo. Si Jehová no edificare la casa, unless the Lord builds the house, en vano trabajan los que la edifican. they labor in vain who build it. ¿Está entendiendo? Are you understanding here? Si Jehová no guarda la ciudad, Unless the Lord guards the city, en vano vela la guardia. the watchman stays awake in vain. Acá denle un aplauso fuerte a Give a loud Jesús. applause to Jesus. En otras palabras, In other words, si Dios no va con nosotros, if God is not going with si us, Dios no nos guarda a nosotros, if God is not guarding over no us, importa lo inteligente que seamos, it doesn't matter how smart we no are, importa lo capaz que or seamos, how capable we are, lo talentoso or how talented lo we are, educado, or o educated, cualquier virtud mala que tengamos. or any other virtue that we might carry. Moisés entendía eso. Moses understood this. Moisés no era un cualquiera. Moses was not just any person. Ya lo vamos a leer en la escritura. We're going to read it in scripture. Moisés era el hombre más poderoso en la nación más poderosa en ese tiempo. You know, Moses was one of the most powerful men in one of the most powerful cities in that time. La Biblia lo dice. The Bible says. Ya lo vamos a leer. We're going to read it. Entonces, pero aún con todo eso, But even with all of él this, sabía he knew que lo que Dios lo llamaba a hacer that what God had called him to do no lo podía hacer en su propia fuerza. was something that he couldn't do by his own Le strength. dije que hay cosas en nuestra vida muchas veces I told you that there are things in our life many que times no importa lo inteligente que seamos, that it doesn't matter how smart lo you are, talentoso que how seamos, talented la you plata are, que or tengamos, the money that you o el have, good look que usted pueda how hacer. good looking you are. Amén. Hay cosas en la vida There are things in life que necesitamos una intervención divina de la presencia de that Dios. we need a divine intervention from the presence of God. De otra forma, usted nunca va a ver cambio en esa situación que está. Any other way, you will not see changes in that situation. that you're in. Necesitamos la presencia de Dios en nosotros. We need the presence of God in us. Moisés sabía Moses knew que aunque había sido educado en la casa de Faraón, that even though he had been raised in
the house of Pharaoh. y que humanamente era muy capaz y muy inteligente, That, humanly speaking, he was very smart and very capable. él sabía que nada de eso le iba a servir He knew that none of this would matter para cumplir con la misión que Dios lo estaba llamando a hacer. to fulfill the mission that God was calling him to do. Él sabía He knew que necesitaba that he que needed la presencia de Dios fuera con él delante. the presence of God to go with him. No le importó. He didn't care. Entonces escucha esto. La mayor maldición de una persona, But listen to this, the biggest curse de un for ser somebody, humano, for a human being, de unas iglesias a veces, even a church, es haber perdido la presencia de Dios, no tener la presencia de is Dios to have lost the presence of God or to not have the presence of y no God darse cuenta siquiera. and not even realize it. Hello. No darse cuenta siquiera. To not even realize it. Esta es la condición de muchos creyentes, This is the condition of many las believers. condiciones de algunas iglesias, This is the condition of some churches donde ha venido un Ichabod a su vida where there has been an Ichabod that has come y over ni their life cuenta se dan. and they don't even notice it or Porque realize le it. dije que cuando usted no tiene revelación de la presencia de Dios, Because I told you that when they don't have revelation of the presence of God, usted no la va a extrañar. then you will not miss it. Come on now. Si usted no tiene revelación de la grandeza, del poder, de la presencia de Dios, If you don't have revelation of the power of the greatness of God, usted no la va a extrañar. then you will not even miss it. So le da lo mismo estar en la presencia de Dios o no estar. So it is the same for you to be in the presence of God or to not be in the presence of God. Okay, lamentablemente vivimos en un mundo So sadly, we live in a world donde se le ha enseñado a las personas a depender de su propia fuerza, where we have taught people to live by their own strength de sus habilidades and naturales, their own natural de abilities, su educación, their own education, de su dinero, their own money, de su prestigio, carisma but their own charisma y los dones naturales que ellos tienen. or the natural gifts that they have. Y el ser humano piensa que no necesita a Dios ni su presencia, And mankind believes that they don't need God or His presence porque piensan que lo pueden hacer ellos solos porque son inteligentes y son capaces. because they believe that they can do it on their own because they are smart and they are capable. No hay mentira del diablo más grande que esa. There is no greater lie of the devil than that. Todo ser humano necesita a Dios. Every human being needs God. No importa lo grande que sea, It doesn't matter how great you la are plata que tenga, or the money that you lo have estudiado, inteligente que sea. or how well educated you are. Es una necedad que el ser humano dice, I don't need God. It is foolish when a human being says, no necesito a Dios, Porque tarde o temprano, because sooner or later, su plata no le sirve para nada. your money is useless. Su prestigio no le sirve para nada. Your prestige is useless. Su inteligencia no le sirve para Your nada. intelligence is useless. Cuando se está muriendo en una cama y nadie puede hacer nada por él. When you are on a bed dying and nobody can do anything for you. Money cannot buy health. El dinero no te puede comprar la Money salud. cannot buy life. El dinero no te puede comprar la vida. Only Jesus can do it. Solo Jesús lo puede hacer. Dije, solo Jesús puede hacerlo. Only Jesus can do it. Pero la mentalidad muchas veces del ser humano, But the mentality many times with no believers necesito a Dios. is that I don't need God. Hablemos un poco más de Moisés. So let's speak a little bit more about Moses. Criado en la nación más poderosa del mundo en su tiempo. Again, he was raised in the most powerful city at the time. Educado en la mejor educación posible He was educated in the best education y system possible. conocido como un hombre poderoso. And he was known as a powerful man. Él no era un nobody, He wasn't just a nobody. era un hombre poderoso. He was a powerful man. Entonces escuche esto. So listen to this. Pero aún con todo eso, But even with all of this, él sabía he knew que necesitaba más que eso. that he needed more than this. Más que su He preparación, needed more than his own más que su inteligencia, education or his intelligence. más de lo que él podía hacer humanamente. He needed more than what he could do humanly. Necesitaba He needed que la presencia de Dios the presence of God, fuera con él. for the presence of God to go
go with him. Hechos capítulo 7, 17 al 22. Acts chapter 7, verse 17 to 22. Mire lo que dice allá. Let's read what it says there. Leamos un poco acerca de este Moisés, que usted ya ha oído muchas veces de él. We're going to read about Moses, and you've heard about Moses a lot Pero already. hay cualidades que usted tiene que tomar de la vida de Moisés. But there are qualities that you need to take from the life of Moses. Y la más importante, And the most important one nunca dependa de su propia fuerza, is to never depend on your own strength o de su inteligencia, or on your own o de su intelligence capacidad, or on your own o de sus capability talentos humanos. or your own human Porque talents, eso no sirve de nada. because that is useless. Porque solo Dios Because only te God puede sacar muchas veces can take you out many donde times nada de eso te ayuda. from where these things cannot help you. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa But when the time of the promise drew near, que Dios había jurado a Abraham, which God had sworn to Abraham, el pueblo creció, se multiplicó en Egipto the people grew and multiplied in Egypt. en números grandes. So they were a big number. Eran más que ellos mismos, ya más que los egipcios, eran numerosos. You know, they were even more than the Egyptians. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, no, next one, guys, let's move to the next one. Verse 18. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Till another king arose who did not know Joseph. Amén. Usted conoce la historia, había hallado gracia porque Dios había usado a José para tiempos de calamidad de muerte, pero esto había pasado y había otro rey ahora. You know, we all know the story of Joseph and everything that he went through, but time had passed by and there were other kings now that did not know Joseph. Dice, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a Again, José. another king arose that did not know Joseph. Next one, guys. Next. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, This man dealt treacherously with our people and oppressed our forefathers, a fin de que se expusiesen a la muerte a sus hijos, making them expose their babies so that they might not live. para que no se propagasen. They didn't want them to grow. Les entró miedo. They were afraid. Dijeron, estos están creciendo mucho y van a ser un ejército más grande que nosotros y nos van a derrocar. They said these guys are growing too quickly. They're going to outnumber us and they're going to, overthrow us. Okay, let's keep reading. So vamos a continuar. En aquel mismo tiempo nació Moisés. At this time, Moses was born. Y escucha ahora. Listen. Y fue agradable a Dios. And was well pleasing to God. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. And he was brought up in his father's house for 3 months. Usted conoce bien la historia. You all know the story very Vamos well. más adelante. Dice entonces, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. But when he was set out, Pharaoh's daughter took him away and brought him up as her own son. Entonces sigamos leyendo rapidito. Y fue enseñado Moisés, oído, en toda sabiduría de los egipcios. And Moses learned in all the wisdom of the Egyptians. Fue preparado en toda sabiduría por los egipcios. He was prepared, he was educated in all of the wisdom. Y escucha lo que dice. And look at what it says. Y era poderoso en sus palabras y obras. And he was mighty in words and deeds. Vamos, denle un aplauso Let's fuerte a give a lot eso. of applause to Jesus. Entonces Moisés tenía mucho de qué confiar en sus propias habilidades. So Moses had a lot that he could trust in his own abilities. Porque era inteligente, era Because he sabio. was smart, he was wise, Era un hombre de guerra. he was a man of war. Pero a pesar por encima de todo eso, But above all of this, de su educación, de su capacidad, above his education, above his capabilities, Moisés sabía que iba a ser un fracaso total Moses knew that he would be a complete failure si la presencia de Dios no iba con él. if the presence of God did not go with Yo him. quiero que aprenda eso usted, pueblo, hoy I en want día. you to learn this today here, people Porque of muchas God. veces que nos va mal Because many times things go poorly es for porque us queremos hacer las cosas en nuestras propias habilidades, en nuestra propia fuerza. because we want to do things in our own ability and by our own strength. Y después culpamos a Dios todavía. Then we blame God. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me ayudó? Where is God and why didn't he help me? No lo tomaste en cuenta él. You didn't take him into account. No esperes que Dios te libere cuando no lo has tomado en cuenta. Don't wait for God to just come and save you when you didn't take him into account. Alguien entiende lo que estoy diciendo. Does anyone understand what I'm saying? I want you to put this in your spirit, write it down. Yo quiero que pongas esto en tu espíritu y que lo escribas.
Cuando la presencia de Dios va delante de nosotros, When the presence of God goes before us, asegúrese usted, hágame el favor, make sure de que la presencia de Dios vaya delante de usted Make siempre. sure that the presence of God is always ahead of you, before you. Cuando la presencia de Dios va delante de When the nosotros, presence of God is ahead of us, no solo nos da descanso, not only does it give us rest, porque su presencia es descanso, because in His presence there is pero no rest, solo eso, but not only this, sino nos da la seguridad también, it gives us the security de que tendremos éxito en todo lo que hacemos. that we will have success in everything that we do. ¿Cuántos quieren tener éxito en todo How lo many que want to hacen? have success in everything that they do? Yo no creo que usted quiera ser un fracasado. I don't think that you want to be a failure. Entonces aprende el consejo. So learn the advice. Si quiere que le vaya bien en todo, If you want things to go well for you in all areas, asegúrese que Dios vaya a su presencia con usted. make sure that God's presence goes with you, Porque solo así usted va a estar seguro because this is the only way that you will be sure que todo le va a ir bien. that everything will go well. Vamos a una escritura más. Let's go to one more scripture. Todo pastor, todo ministro, todo líder, Every pastor, every minister, and every leader, todo cristiano every Christian en general in general tiene que entender, needs to understand oído, que sin la presencia de Dios, that without the presence of God, Dios mismo, God Himself, la presencia de Dios the presence of es God Dios mismo revelado, is God Himself revealed, para que entienda mejor. so that you can understand Entonces, a little bit sin better. Dios, sin su So presencia, without God, without His presence, nada podemos hacer. we can do nothing. Nada podemos hacer. We can do nothing. Juan capítulo 15, John chapter 15, versículo 4 al 7. verse 4 to 7. Hay tanto que enseñar, pueblo de Dios, de verdad. There's so much to teach here, Porque el pueblo la está agarrando muy liviana últimamente. because the people, the church, has taken things too lightly. Ya no buscamos a Dios como lo hacíamos. We are looking for God the way that we used Ya no to. adoramos a Dios como lo We hacíamos. aren't worshiping God the way that we Ya no used to. queremos servir a Dios muchas veces como We lo don't, we hacíamos. don't want to serve God the way that we used to anymore. Lentamente el enemigo se está metiendo en las iglesias y apagando y matando la presencia de Dios. Little by little, the devil is entering into the church and turning off and cutting off many believers. Y hay muchos pastores y líderes que ni cuenta se dan And there are many leaders and pastors that don't even realize que it, la presencia de Dios se está yendo de sus casas. that the presence of God is fleeing from their house. Recuerde que todo comienza en su propia casa con su familia allá. Remember that everything begins back home with your own family ¿Ven? first. Si usted mantiene esa atmósfera de la presencia de Dios en su casa If you keep that atmosphere of the presence of God in your home, y cada uno de nosotros hacemos lo mismo, and all of us are doing the same thing, entonces cuando venimos a la casa de Dios es una explosión de su presencia. when we come here to the presence of God together, it is an explosion of His presence. Come on now. Pero si cada quien vive en lo suyo, But if everyone is just doing their own en thing, la carne, they're living in their flesh, viviendo como le da la gana, they're just living however they want no to, espere que usted va a entrar en la presencia de Dios así. then don't just expect to enter into the presence of God this way. Por eso que muchos entran en la presencia de Dios, usted no puede entrar. That's why many can enter into the presence of God and then you can't, Porque ha estado demasiado tiempo fuera de su presencia. because you have spent too much time outside of Ni His presence. siquiera la reconoce ya. You don't even recognize it anymore. Come on, people. Let's read it. Lo vamos a leer. Mira lo que dice ahora. Look at what it says here. Dice, permaneced en mí It says, abide in me y yo en vosotros. and I in you. Está hablando de la presencia de Dios. It's talking about the presence of God, Amén, porque habla de Dios mismo manifestado. because it's talking about God manifested. Dice, permanezcan en mi So presencia abide in my y presence yo en vosotros. and I in you. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. As the branch cannot bear fruit of itself Amén. Si no permanece en la vida. unless it abides in the vine, Así tampoco vosotros neither can you si no permanecéis en mí. unless you abide in me. Está recibiendo algo. Are you receiving something here? Sigamos leyendo. Dice, yo soy la vid, I am the vine, vosotros los pámpanos. you are the branches. Diga al vecino, "Ay, yo soy un pámpano." Tell the person beside you, I am a branch. Dígale, yo soy un pámpano. Let them know I am a branch. Amén. Usted no es la vid, usted es un pámpano. You're not a vine, you're the branch. Amén. Dice el que permanece en mí So it says, he who abides in y me yo en él. and I in him. Abra los ojos aquí.
Open your eyes. Abre los ojos aquí. Open your eyes here. Dice que permanece en mí He who abides in me y yo en él. and I in him. ¿De qué está hablando? What are we talking De about here? relación y Relationship de intimidad. and Come on intimacy. now. Relación e intimidad. Relationship and intimacy. De la única forma The only way que Dios va a permanecer en usted that God will abide in you y usted en and él you in him es a través de relación y de intimidad. is through relationship and intimacy. No es solo por venir a la iglesia el domingo It's not just because you come to church on Sundays o any other day in the week. o cualquier día de la semana. Es una relación. It is a Es una relationship. intimidad. It's an intimacy. Dice, y no, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, del que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. It says, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. Lleva mucho fruto, He bears much fruit. porque separado de mí. For without me, Escucha, iglesia, listen to this church, abre los oídos espirituales bien grandes, open up your spiritual ears, como un dumbo de eso, como esos elefantes. you know, like the big Dumbo elephant. Separado de mí, So separated from me, nada podéis for hacer. without me, you can do nothing. Nada podéis You hacer. can do nothing. Usted tiene que entender You need to que understand separado de la presencia de that Dios, separated from the presence of God, no pasa la del pez cuando lo saca del agua, we are like a fish out of water, que se muere. which dies. Porque usted y yo Because you and I were created para habitar en la presencia de Dios to live in the presence of God constantemente. constantly. Dice amén en este día. Can you say amen today? Entonces escuche esto. So listen to this. Entonces mire lo que dice. So look at what it says. Continúa ya. Verse 6. Dice, el que en mí no permanece. It says, if anyone does not abide in me, Quiero que escuche ahora. I want you to listen. El que en mí no permanece. If anyone does not abide in me, En otras in palabras, other words, el que no permanece en mi presencia. the one that does not remain in my presence. Lo está agarrando usted. Are you taking this in? Dice, el que no permanece en mí So if anyone does not abide in me, será echado fuera como pámpano he is cast out as a branch y se secará. and is withered. Y esto es lo que pasa con los creyentes. This is what happens with believers. Se salen de la presencia de Dios, They get out of the presence of God empiezan a secarse and they begin to dry y up después se mueren. and then they die. Dice amén. Can you say amen? Dice, se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. It says they are withered. They are then gathered and then they throw them into the fire and they are burned. Ahora mire lo que dice después. Look at what it says next. Dice, si permanecéis en mí, If you abide in me, si permanecéis en mi presencia. if you abide in my presence, ¿Cuántos quieren habitar en la how presencia de many Dios? want to abide in the presence of God? Reciba esto ahora. And receive this right Si now. permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. If you abide in me and my words abide in you, Mire lo que dice look ahora. at what it pueblo. says now. Ponga eso en su espíritu. Place this into your spirit. Pedid todo lo que queráis. You will ask what you desire. Pedid todo lo que queráis. You will ask what you desire. ¿Cuánto es todo? How much is everything? Todo. It's everything. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Again, it says, if you abide in me and my words abide in you. Dice, pedid todo lo que queráis In Spanish, it says to ask for whatever you want, y os será hecho. and it shall be done for you. Dice, y os será And hecho. it shall be done for you. Cuando permanecemos en la presencia de Dios When we remain or when we abide in the presence of y la, God, la presencia está en and the nosotros. presence is inside of us. Escuche esto. Listen, Cuando pedimos desde tu presencia, when we ask from his presence, Él nos escucha he listens to us, y todo es posible. and everything is possible. My God, todo es posible. Everything is possible. Cuando usted ora desde la presencia de Dios, When you pray from the presence of God, Dios lo escucha God hears y you, todo es and posible. everything is possible. Las oraciones que Dios oh my God, are you ready for this? ¿Están listos para esto? Las oraciones que Dios escucha The prayers that God listens to son las oraciones que son hechas desde su presencia are misma. the prayers that are made or done from his presence itself.
Cuando usted empieza a orar fuera de su presencia, Dios no le escucha. When you pray outside of his presence, then God does not listen. Es por eso que antes de pedir algo, That's why before you ask for usted tiene something, que adorarlo, you need to worship tiene him. que enamorarlo, You need to fall in love with tiene him. que asegurarse que entró en la presencia de Dios para pedir You algo. need to make sure that you have entered into the presence of God before you ask for Pero something. los creyentes de estos tiempos But the believers from today, solo oran cuando tienen una lista de peticiones a Dios. they just pray when they have a list of petitions for God. Y después que le dan la lista de las peticiones a Dios, nada más good night, good morning, whatever, and they're gone. And then once they've read off their list of petitions they got to God, they say good night, good morning, and they move on. ¿Quién piensa que son? So who do you think you are? ¿Quién piensa que es Dios? Who do you think God is? Aprenda esto. Listen to this. Si quiere que sus oraciones sean contestadas, If you want your prayers to be heard, si quiere ver to be cambios answered, en su vida, if you want to see changes in your si life, quiere ver sanidad para su cuerpo, if you want to see healing in your si body, quiere ver rompimiento en sus finanzas, if you want to see breakthrough in your si finances, quiere su familia venir a Cristo, if you want to see your family come to Jesus, necesita orar desde la presencia de Dios. then you need to pray from the presence of God. Por eso que no podemos salirnos de la presencia. This is why we can never leave his presence. Usted escuchó el testimonio de Carlita el domingo pasado. You heard the dream or the testimony that Carla gave last week. Dios la sanó instantáneamente. God healed her instantly. Yo no estaba predicando, no estaba ayunando, no estaba adorando en ese momento. I wasn't preaching, I wasn't fasting, I wasn't praying in Estaba that. manejando en mi carro de trabajo. I was driving in my work truck. Pero como camina esa presencia, But because I walk inside of that presence, inmediatamente desaté la palabra. I immediately released the word. Y eso lo puede hacer usted también. You can do this as well. Cuando usted camina en esa presencia, When you walk inside of that usted presence, tiene autoridad en sus palabras. you have authority with your words. El diablo respeta lo que sale de su boca. The devil respects what comes out of your mouth Porque usted está desde la presencia de Dios because you are in the presence of y God no en su propia and carne. you are not in your own flesh. Tenemos que entender entonces, pueblo, We need to understand then, church, que sin la presencia de Dios en nosotros, that without the presence of God inside of us, jamás tendremos éxito we will never have success en nada de lo que hacemos. in anything that we do. En todo lo que hacemos, In everything that we do, necesitamos que la presencia de Dios vaya con nosotros. we need the presence of God to go with us. ¿Y cómo asegurarme, pastor, que la presencia de Dios va a ir conmigo? And how can I make sure, Pastor, that the presence of God is going with me? Dos cosas. There are two things. Tiene que caminar en el temor de Dios You need to walk in the fear of the Lord, y tiene que caminar en santidad a Dios. and you need to walk in holiness with the Lord. Fuera de eso, Outside of no this, se invente que la presencia de Dios no va a ir con usted. don't try to make something up because the presence of God will not go with you. Porque para que la presencia de Dios vaya por usted, póngame atención, Because for the presence of God to walk with you or to usted go with tiene you, que caminar en reverencia, en el temor de Dios you need to walk in reverence, in the fear of the Lord, y en santidad. and in holiness. No diga por qué será que Dios no me oye. Then don't say, is it maybe the Lord is, why isn't that God hears me? Cuando la Biblia dice claramente que Dios no oye a los pecadores, When the Bible clearly says that the Lord does not hear the sinners, a los desobedientes, a los soberbios, a los orgullosos. those that are prideful, those that are disobedient, Dios no tiene oído para esa gente. God does not hear them. Pero si alguno se arrepiente, dice, But it says that if somebody repents y le busca, and seeks him, a ese sí oye. he does hear that person. Para ese sí tiene oído Or Dios. he has an ear to hear that person. Está conmigo en esta tarde. Are you with me here? Hay tanto que enseñar, my God. There's so much to teach here. Vamos a continuar todo el otro año, yo creo. I think we're going to continue all of next year. ¿Y sabe por qué? And do you know why? Porque no podemos permitir We cannot allow que el enemigo te robe la presencia de We Dios. cannot allow the enemy to steal the presence of God. Si el diablo te roba la presencia de Dios, a ti es mejor que te mueras. If the devil steals the presence of God from you, it's better for you to just die. Hello. Es mejor que el Señor nos lleve. It's better for the Lord to just take us Porque necesitamos esta presencia de Dios en nuestro diario vivir. because we need that presence of God in our daily Yo living. quiero que se ponga de pie esta I tarde. want you to stand to your feet right now.